ओम नमः शिवाय। आम जन्म होला दिन 33 कोटी देवादेवी जन्म उत्सव पालन कर सब देवादेवी किंतु शिव एमती गोटे भगवान ताकर माने बाहागर उत्सव पालन कर जन्म उत्सव कई आजकल जानी ना जदि भी जाना को चेष्टा करती गुरुजन माने कहती ना शिवंकर नहीं आदि अच्छी नहीं अंत अच्छी ना शिव केवे जन्म ना मृत्यु को प्राप्त है। तो यही कथा नहीं कि अलग अलग आम हिंदू शास्त्र रे बहुत सारा वेद अच्छी पुराण अच्छी उपनिषद सब अच्छी। तो ठीक जमी विष्णु महापुराण रे कि शिव को नहीं शिवंकर जन्म को नहीं अलग कहुई शिव महापुराण शिव जन्म को नहीं अलग कहुई। ठीक सेमती श्रीमद देवी महापुराण शिवंकर बापा और माँ विषय उल्लेख कर आसतु जानिबा। किछि लोकंक मत अनुसार ब्रह्मा हेले शिवंक पिता एक मु कहूना विष्णु पुराण कहूँ विष्णु पुराण रे लिखाई शिवंकर गोटे मात्र रूप होची रुद्र रूप माने बाल्य रूप शिवंकर माने छोट छुआ रूप होची बाल्य रूप होची रुद्र आ रुद्रंकर पिता होचंती ब्रह्मा। केते दूर सत्य याकु केते लोक मानंती केते लोक मानंती ना। तो जे समग्र विश्व को ब्रह्मांड को शिक्षा दीक्षा देइचंती तांकर गुरु भगवान शिवंकर गुरु बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एटा पूरा पूरा विस्तार रूपे गोटे सुनु माने बुझौची मन ध्यान दे सुन। शिव पुराण अनुसार शिवंकर जन्म होई नै से होचती स्वयंभू अर्थात नाही तांकर बापा अछि नाही तांकर माँ अछि। शिवंकर अन्य नाम भी आमे जानि शंभु किंतु विष्णु पुराण अनुसार विष्णु को नाभि निःसृत कमल ब्रह्मांकर सृष्टि समस्त से भगवान विष्णु को ललाट तेज ललाट माने भगवान विष्णु मस्तकर तेज रु भगवान शिवंकर आविर्भाव होइछ भगवान शिवंकर सृष्टि होइछ। सेति आमे अधिकांश समय देखुवा भगवान शिव को ध्यान मुद्रा देखिବାକୁ मिले किंतु शिव पुराण रे उल्लेख होइछि जे शिव जते बेले हाथ को मोळुथिले से मळीरु श्रीहरि विष्णुकर जन्म होइଥିଲା। सेपटे विष्णु पुराण अलग कह जाउछि शिव पुराण अलग कह जाउछि अलग अलग तथ्य दउछि किंतु विष्णु पुराण अनुसार ब्रह्मा होचंती शिव को पिता। एही सब कन्फ्यूजन दूर करिया पे गोटे कथा कहले तो माने बुझि पारिबो शिव को केते बेले आदि अनादिर संबोधन मिलथिला। थरे कौन है भगवान ब्रह्मा और विष्णु भितर बहुत बड़ झगड़ा ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता नहीं गर्व था विष्णु को पालन करता नहीं गर्व था। ये दुई जन मध्य झगड़ा है किए बड़ ये कौन मु बड़ से कौन मु बड़ किंतु ठीक से झगड़ा भितर गोटे मझे गोटे बहुत बड़ स्तंभ सृष्टि है माने ऊर्जा आलोकिकर गोटे स्तंभ छड़ा है ठिया है से गोटे शून्यवाणी आसला यार शेष सीमा पर्यंत जी पहुंच पार से होती प्रकृत बड़ प्रकृत ज्ञानी। ठीक अच्छे ब्रह्मा कौन कले हंसर रूप धारण करके पूरा स्तंभर पूरा शिखर को पहुंचा चेष्टा कले खोजा चेष्टा कले। ठीक से विष्णु कौन कले बराह अवतार नहीं तल को गले तल को खोजा चेष्टा कले खोजु 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 पाइले दिज निराश फेरी आस। तो ठीक से जो दिज फेरिक आसिले शिव प्रकट हो गले शिव कहले कि खोजी पाइले किए तो ब्रह्मा कहले कि विष्णु कहले कि ना मु खोजी पाई किंतु ब्रह्मा मिछ कहले हाँ मु खोजी पाई। एक तुम जान जो फेरिक आसते केतकी फूल को देखला केतकी ब्रह्मा कहते आउ रिटर्न होगी जाऊँगी तो जदि शिव पचार शिव पचारे कहीदेव कि हाँ ब्रह्मा उपर को जाइए जो द्वारा कि केतकी फूल को श्राप मिलता कि केवल शिवरात्रि दिन ही गोटे दिन ही पूजा पाइब शिव को मस्तक से मिछ को श्राप दवाई शिव को श्राप देते शिव केतकी फूल को श्राप देते ब्रह्मा को श्राप देले कि तुम ये मिछ कहवा जो तुमको भूपृष्ठ माने पृथ्वी रे केबे भी कोई मंदिर हेबनी कि पृथ्वी लोक माने तुमको पूजिबे देव भीतर गणा हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किंतु
तुमको अधिकांश लोक पूजिबे ना। तो एठी कौन जानी पारल ना शिवंकर नाही आदि अच्छी ना अनंत माने एते बड़ स्तंभ खड़ा ठिया हो गला जे तार आदि अनंत भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा भी खोजी पाई पारि ना। एबे गोटे क्वेश्चन आंसर सुनिबा आस ते कौन पाई ब्रह्मा को शिवंकर पिता कुआ जाए बापा कुआ जाए। तो तार आंसर सुनिबा आस जेते बेले माने विष्णु पुराण अनुसार विष्णु पुराण पूरा लेखा जाए जेते बेले संसार किछि नथिला ना पृथ्वी थिला ना जल थिला ना किछि भी नथिला ना गछलता देवता दानव किछि मनुष्य किछि सृष्टि भी नथिला। से समय रे विष्णु कौन करथिले ना क्षीर सागर रे शेषनाग ऊपर शयन करथिले। तो सृष्टि रो रचना केमति करबा तो विष्णु को नाभिरु कमलरू विष्णु नाभिरु जो कमल बाहर से कमल विष्णु भगवान ब्रह्मा को सृष्टि होता। तो ब्रह्मा विष्णु मिसिकी सृष्टि केमती रचना करेंगे सृष्टि रचना करके पृथ्वी रचना पृथ्वी तैयारी होला परे से केमती मानव सृष्टि हे गछ लता पशु पक्षी यही सब विषय पर बहुत डिस्कसन चलता पूरा बहुत व्यस्त थे ब्रह्मा। ठीक से समय शिव आगमन है शिव आसला विष्णु चिन्ह पारे किंतु ब्रह्मा चिन्हवा अस्वीकार कले माने अणदेखा कले चिन्ह पारे ना। तो यही कथा नहीं कि शिव रागी गले शिव से प्रस्थान कर पलैले कहले ना जदि सम्मान मिलूनी कहीं पलैले। तो जो जाऊे विष्णु ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि देले जद्वारा कि विष्णु जो ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि देले ब्रह्मा चिन्ह पारे महात्मा किए शिव किए। तो तांकर भूल हो गला चिन्हबार जो अस्वीकार करते तो सेते बेले कौन कले ना जाकि शिव को क्षमा प्रार्थना कले प्रभु ये भोलेनाथ मोर भूल हो जाए मत क्षमा कर दियो। तो जिते बेले क्षमा प्रार्थना कले भगवान शिव संतुष्ट होई ठीक अच्छे कही वर प्रदान कले कौन दरकार कौन। तो ब्रह्मा कहले मु आपण को पुत्र रूप में चाहूँ तथास्तु। भगवान ब्रह्मा होती सृष्टिकर्ता से 1000 वर्ष बीती गला सृष्टि माने ब्रह्मांड को सृष्टि करने पर व्यस्त अच्छे से बेले सृष्टि टाइम रे माने ब्रह्मांड को सृष्टि करने समय रे गोटे शिशुर आवश्यक पड़ा गोटे छोटे शिशुर आवश्यक पड़ा। तो से स्मरण कले जे भगवान शिव ताको वर प्रदान करते मो तुमर पुत्र रूप जन्म ले। ठीक से जो मन पड़ा ब्रह्मा कौन कले पुणी तपस्या कले भगवान शिव को स्मरण कले कहले हे प्रभु भोलेनाथ मते यही समय मते पुत्र संतान मते गोटे शिशुर आवश्यकता पड़ी आपण आविर्भाव हूँ। भगवान शिवकर एक गोटे ही बाल्य रूप जहाँ रुद्र नाम परिचित हुए ब्रह्मा पुत्र नाम परिचित हुए। भगवान शिव जिते बाल्य रूप जन्म नहीं से खूब कांदिले बहुत कांदिले। भगवान ब्रह्मा जाई पचारे कौन पाई कांदुच तो भगवान शिव कहले कि कहना मो जन्म हली सीना मोर कौन नाम ना। तो ठीक से समय ब्रह्मा नामकरण करते रुद्र नाम कहीं से बहुत कांदुले तो से ना रुद्र नाम देले। तापर भी शिव संतुष्ट नथिले से नाम से ही नाम पसंद है नहीं। तापर ब्रह्मा द्वितीय नाम देले सर्व किंतु यही मध्य शिव को पसंद है नहीं। तापर ब्रह्मा अन्य नाम देले जेपरि कि भव उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव इत्यादि ये ब्रह्मा शिव को 108 नाम देले। तो मन करा जाए जे यही समस्त नाम पृथ्वी रे ही लिखा जाइतिला। एबे भी आपण मन डाउट थिबो जे वीडियो आसी एते बाटा हलानी शिवंकर बापा मां कोठी कहले शिवंकर बापा मां एपर्यंत कुआ जाए। एबे आसला ट्विस्ट श्रीमद देवी पुराण आम शिव पुराण सुनले विष्णु पुराण सुनले एबे श्रीमद देवी पुराण एथिरे लिखा जाइति जे भगवान शिवंकर जन्म कोठी थिला आउ शिवंकर बापा किए माँ किए आउ त्रिदेवंकर भी उल्लेख होती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पत्ति कहुई सब कहुई पूरा मन ध्यान दे शुण मु फास्ट पढ़ी बुझाऊँ। कथा होची जेतेबेले आमे शिव कहू सेतेबेले सेई निराकार ईश्वर को कथा कहू
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶିବ କହୁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଦାଶିବ କହୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର କିମ୍ବା ମହେଶ କହୁ ସେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଭେଦକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମାନନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ମହାପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଥରେ କଥା ହଉଛି, ନାରଦ ନିଜ ବାପା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିଏ? ଏଇ ତ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ତ୍ରିଦେବ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା କିଏ? ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥାଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ନାରଦ। ତ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ କାଳ ସଦାଶିବ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ମା ଓ ବାପା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେହ ପୁରା ଶୀତ ଗଣ୍ଡା ମାରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ କାଳ ସଦାଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମା ଓ ବାପା। ଏବଂ ସେଇଠି ତ୍ରିଦେବ ମାନେ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲେ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାଳ ସଦାଶିବ ଓ ପରାଶକ୍ତି ଅମ୍ବିକା ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ମା ଓ ବାପା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା କାଳ ସଦାଶିବ, ମାନେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା କାଳ ସଦାଶିବ। କାରଣ ସେଠିକି ପରାଶକ୍ତି ଅମ୍ବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମାନେ କାଳ ସଦାଶିବ ଅମ୍ବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଅଷ୍ଟଭୁଜାଧାରୀ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟଭୁଜାଧାରୀ, ଆଠଟା ହାତ ଥିଲା, ଆଠଟା ହାତରେ ଆଠଟା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ଭୁଜା ମାନେ ହାତ, ଆଠଟା ହାତରେ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କେତେ ହାତ ଅଛି ସେମିତି। ଓ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ମା ଦୁର୍ଗା ଭବାନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ ପୁରାତନ ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ନା ଆକାଶ, ନା ପୃଥିବୀ, ନା ଜୀବନ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କାଳ ସ୍ୱରୂପ ସଦାଶିବ। ସେଠି କେହି ଆଦି ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଠାରେ ସମସ୍ତ କିଛିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ମାନେ କାଳ ସଦାଶିବରୁ ହିଁ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସଦାଶିବଙ୍କର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦୁହେଁ କାଶୀର ଆନନ୍ଦ ବନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁହେଁଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଏବେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉ, ଯିଏ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନିଜର ନିର୍ବାଣର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମୋକ୍ଷର ଲୀନ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଦାଶିବ ନିଜର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ସଦାଶିବ ନିଜର ବାମ ଅଙ୍ଗ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଙ୍ଗରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସଦାଶିବ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏଥର ସେମାନେ ନିଜର ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ନିଜର ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁର ନାଭିରୁ ନିଃସୃତ କମଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଲେ। ଏହି କମଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ହେଲା। ସଦାଶିବ ନିଜର ବାମ ଅଙ୍ଗ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଙ୍ଗରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କାଳ ସଦାଶିବ ଦୁର୍ଗା ମିଶି ରାଇଟ୍ ଅଙ୍ଗରୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ କରେଇଲେ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ନିଃସୃତ କମଳ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନେଇକି ବସେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା, ତ କିଏ ବଡ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାଶର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ କଥା କି ଆମେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ କାଳ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅମାନେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଛ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ନେବା,
ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳାଇବା, ଯାହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାମ। ଏହିପରି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସଂହାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାଳ ସଦାଶିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି କୃପା କରିବା। ଏହା କାଳ ସଦାଶିବ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସଦାଶିବ କହିଲେ ରୁଦ୍ର ମୋ ପରି, ସେ ମୋ ପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ମୋ ପରି ବାହନରେ ଚାଲେ ଏବଂ ମୋ ପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ। ତାଙ୍କ ରୂପ, ବାହନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋ ସମ୍ମାନ। ମାନେ ଶିବ ମାନେ ଯେ ରୁଦ୍ର, ଭଗବାନ ଶିବ ତ୍ରିଦେବ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ଯୋଉ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି କାଳ ଶିବଙ୍କ ଭଳି କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ସେ ବି କାଳ ସଦାଶିବ ଯୋଉ ଟାଇପର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପର ୟୁଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏଇ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ସଦାଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ରୂପ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ମାନେ ମହେଶ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, କାଳ ସଦାଶିବଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ କାଳ ସଦାଶିବ ଓ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଯୋଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଠିକ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ସରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର ପିତା କିଏ? ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣ ସବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ମାତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ମାତା ନାମ କଣ? ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଁ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ତାପରେ ଋଷିମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ପିତା, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା କିଏ? ତ ଭଗବାନ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଉତ୍ତର ପରେ ଋଷିମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତା, ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା, ତ ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିତା। ମାନେ ତାପରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଶେଷ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଶିବ ଯେ କାଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରେ, ଯିଏ ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ